Ayan. Type nyo lang yung NBA clearance renewal door to door. Ayan. Tapos, i-click nyo yan. Yan. MYAGEGPH. Tapos yan. Click nyo lang yan at proceed. Ayan. Agree. And close. Close. Ayan. Click here. Ayan. Fill up nyo lang yan. At pindutin ang verify. Yan, select. Sa akin ang pinili ko ay mother's information. Kabisado ko na kasi yan eh. Ayan, pinilipan ko na yan at pindutin ang verify. Yan. Check nyo lang yan at yung pindut. Pindutin ang pay. Agree. Pag nag-agree na kayo, fill up na naman. Yan. Agree ulit muna. Proceed. Yan. Fill up. Fill upan nyo lang yan. Kayang-kaya nyo naman yan eh. Pati yung address nyo. Yan. Yung kung saan i-deliver yan. Pinipilapan nyo yan. Pindutin nyo yung proceed. Pag tapos na lahat. O yan. Ang pinili ko dyan ay cash payment. Kung may Paymaya kayo, mas maganda, madali lang. Wala akong Paymaya, Gcash lang ako eh. Cash payment pinindot ko. At pinili ko ay, yan, bayad. Bayad center ay pinakamadali dyan. Marami kasing pagbabayaran niya, kahit sa mall meron yan. Proceed. Pag magbabayad kayo sa bayad center, ayan yung mga letter na yan, yan ang reference number, i-click nyo yan. Ayan ang ilalagay nyo sa form. Ayan, April 27 ako nagbayad sa bayad center. Dumating siya sa na-deliver siya May 20 na. Kaya halos 1 month din. Kung itatrack nyo yung delivery yan, type nyo lang delivery box yan. Click lang yung nasa taas at track order. Yan. I-type nyo lang yung reference number nyo dyan. Ayan. April 27 ako nagbayad ha. Tapos, pagdating dito, wait lang, ayan. April 27 ako nagbayad. Ayan, pagdating dyan, May 5 for pick up. Nung nakalagay yung May 5 for pick up, May 20 siya dumating na i-deliver sa bahay namin. Ayun lang, kung hindi kayo nagmamadali, pwede nyo dito kayo kumuha door to door.